Guys, tara, samahan nyo kami. Manonood ng TV. Tara, let's go. Tignan mo guys, may magic ako. Diba guys? Tulog si Jacob. Diba tulog? Tignan nyo guys. Pag titeleport, doon mapupunta guys. Yan, diba tulog? Tulog siya guys. Sandali lang. Maingay. Yan guys. Pag titeleport siya. Tignan nyo. Tara, let's go. Yan, dyan siya magtiteleport Yan, dyan siya guys. O, yan siya. Uy, ayaw niya magising guys. Tala, let's go. Gagalain yung teleporter ko. Diba guys, galing yung magic, no? So, pabalik ko. Diba? Bye.